हाँ बोलो, क्या रिपोर्ट है? वासिफ के मातहत ने फ़ोन पर पूछा था। हाय, क्या बताऊँ मैं यार, अभी अभी गालिया को अरशद साहब घसीटते हुए लेकर गए हैं। और तुझे पता है हुआ क्या था? वहाँ मौजूद सफाई पर मामूर मुलाजिम जो कि वासिफ के हाथों बिक चुका था, इसने वासिफ के कारिंदे को मुफादा से लेकर गालिया के कांच पर चलने तक और फिर गालिया को अरशद के ले जाने तक की सारी दास्तां मनवन सुनाई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब देखना ये सब सुनकर वासिफ साहब कितना खुश होंगे। अच्छा है, वो जितना गालिया को कसूरवार ठहराएगा, इतना ही वासिफ और आलम सर तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। चल तू रख, मैं वासिफ सर को बताता हूँ। और हाँ, तेरा आज का मुआवजा मैं तेरे अकाउंट में भेज रहा हूँ, चेक कर लेना। वासिफ के मातहत ने कहा था। बहुत शुक्रिया, बस यहाँ जैसे ही मज़ीद कुछ होता तो मैं तुम लोगों को आगाह कर दूंगा। और जैसे ही अरबत साहब घर से बाहर जाएंगे और मुफादा बीबी घर पर अकेली होंगी तो मैं बता दूंगा, तुम आलम सर को भेज देना। खुशी से कहते इसने फ़ोन रख दिया था। इसने बाहर आते गालिया को गाड़ी में बिठाया था और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। इतनी ज़रूरी बात करने गया था मैं इससे, मगर एक तुम और तुम्हारी बहन दोनों, इसने खुद को गुस्से से कुछ भी सख्त कहने से रोका था। गालिया ने डुबडुबाती नज़रों से इसे देखा था। क्या आप ऐसे क्या देख रही हो? जब मैंने मना किया था कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी तो सुना क्यों नहीं तुमने? इसने गुर्राते हुए कहा था और गाड़ी घर के अंदर दाखिल की थी। गाड़ी से उतरते ही दोनों अशल ने फाइल्स पकड़ते गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था। कॉफ़ी बनाकर 2 मिनट के अंदर अंदर स्टडी रूम में आओ, इसके साथ चलते इसने अंदर आते कहा था। मैं नहीं बनाऊंगी। इसकी सुबह वाली बात याद करते इसने बड़े ज़ब्त से कहा था। तुम्हारे पास 5 मिनट है गालिया अशल सफ़ीर, अगर 1 मिनट भी और हुआ तो फिर मुलाकात बेडरूम में होगी। और वो मुलाकात कैसी होगी ये तुम बेहतर जानती हो। कड़े तेवरों से इसे वार्न करते कहा था इसने, और फिर तेज़ी से ऊपर बने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था। गालिया ने इसकी पुश्त देखी थी और फिर सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा था। तुम्हारे पास अब 4 मिनट बचे हैं गालिया अशल सफ़ीर, इसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते नीचे बुत बनी खड़ी गालिया को देखते ऊंची आवाज़ में कहा था और स्टडी रूम में गायब हुआ था। गालिया ने गालों पर बहते आंसू को साफ किया था और लड़खड़ाते कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई थी। इस वक्त इसकी हालत मरती क्या न करती कि मुस्ताक थी। अगर ना बना कर लेकर जाती तो वो इसे उठाकर बेडरूम ले जाता और फिर वहाँ कौन सा इसने इसकी सुननी थी। और अब भी तो इसे इसको काफ़ी अपने होठों से पिलानी थी। सोचते ही इसके रोंगटे खड़े हुए थे। इसकी गुर्बतों का सोच कर ही इसकी रूह फना होती थी। इसकी जुनून भरी शिद्दत, इतनी गहरी सांसें लेता था वो इसके होठों में कि इसे अपनी सांसें कम पड़ती महसूस होती थी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब इंटरकॉम बजा था। बीबी, आपके लिए फ़ोन अशल साहब हैं, साजिद ने फ़ोन गालिया की तरफ बढ़ाते कहा था, जबकि पास खड़े सदाकत ने भी गालिया की भर्राई आंखों की तरफ देखा था, मगर फिर चुपचाप सब्जियां काटने लगा था। हाँ हेलो, इसने कॉफ़ी का कप ट्रे में रखते कहा था। 5 मिनट हो चुके हैं, तुम आ रही हो या मैं आऊँ? इसने पूछा था। मामा, मैं आ रही हूँ, इसने खौफ से कहा था और फिर इंटरकॉम वापस रखा था। वो कॉफ़ी का कप उठाती छोटे छोटे कदम लेती ऊपर की तरफ जा रही थी। दिल कांप रहा था इसकी गुर्बत, इसकी शिद्दत का सोच सोच कर। दरवाजे के पास खड़े होते इसने हल्का सा नॉक किया था। यस, अशल ने फ़ोन कान से लगाए कहा था। कुछ देर बाद गालियाँ इंटर हुई थी अंदर। वो सामने ही स्टडी टेबल के पार पड़ी कुर्सी पर बैठा था, फ़ोन कान से लगा था। टाई की नॉट ढीली थी, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, बाल बेतरतीबी से माथे पर पड़े थे। दूर से मगरूर शहजादा ही तो लगता था इसे वो। तुमने कंफर्म पूछा था कि वो कैमरा इसी शख्स ने ख़रीदे थे? गालिया ने सुना था वो फ़ोन पर किसी से पूछ रहा था। गालिया दूर खड़ी इसे देख रही थी, जबकि हाथ में पकड़ी कॉफ़ी कप वाली ट्रे हिल रही थी इसके हाथों के कपकपाने की वजह से। अशल ने इसे उंगली के इशारे से पास बुलाया था। वो छोटे छोटे कदम उठाती इस तक गई थी। फिर कॉफ़ी की ट्रे इसने टेबल पर रखी थी और अशल को फ़ोन पर मसरूफ़ देखते इसने दिल में सोचा था कि कॉफ़ी का कप रखते वो जल्दी से मुड़कर भागती हुई
اپنے کمرے میں چلی جائے گی، مگر غالیہ کی سوچ پڑھنا اشل سفیر کے لیے مشکل تھوڑی تھا۔ اس سے پہلے وہ مڑتی، اس نے اس کی کلائی پکڑتے کھینچ کر اسے قریب کرتے اپنی تھائی پر بٹھایا تھا، اور وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ غالیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی، جسم کانپ اٹھا تھا۔ مگر یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد بھائی خود گئے وہ کیمراز لینے، وہ تو عربت کے بہت پرانے نوکروں میں سے ہیں، وہ کیسے ادھر کیمراز لگوا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ ID کارڈ غلط ہو جو اس کمپنی کے ریکارڈ میں درج ہوا ہے، کہتے اس نے ایک ہاتھ سے غالیہ کا دوپٹہ کھینچ کر پاس پڑے کاؤچ پر پھینکا تھا۔ پیچھے کیچر میں جکڑے اس کے بالوں کو کیچر نکال کر آزاد کیا تھا، اور کیچر بھی کاؤچ پر پھینکا تھا۔ گھنے بال نازک کمر پر کسی آبشار کی طرح پھیلے تھے۔ اس سے پہلے کہ غالیہ ہمت کر کے اٹھتی، اس نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے اس ہاتھ کو اس کے پیٹ پر باندھتے، اسے جھٹکے سے پیچھے کرتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور اس کی کان کی ہڈی پر لب رکھے تھے، اور پھر سکون سے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے لبوں کے لمس کو اپنے کان کی اوپری سطح پر محسوس کرتے غالیہ نے آنکھیں بند کرتے ہچکی لی تھی۔ اس کے سارے وجود میں جیسے ٹھنڈک بھر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر احمد انکل کے خلاف کوئی اور ثبوت بھی ملے تو بتانا مجھے، اور ہاں، مجھے اس ID کارڈ کی کاپی ہارڈ فارم میں چاہیے، اور جن سے انہوں نے کیمراز خریدے ہیں اس کا بیان بھی۔ کہتے اس نے فون بند کرتے ٹیبل پر رکھا تھا اور غالیہ کی گردن سے بال ہٹائے تھے اور ایک پرشدت لمس چھوڑا تھا۔ اشل پلیز، اس نے ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی پوری جان لگا کر، جب ہی اس نے اس کی کمر سے پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے ہوا کے دوش پر اس کا رخ اپنی طرف کرتے اسے دوبارہ سے اپنی تھائس پر بٹھایا تھا، ایسے کہ اس کی ایک ٹانگ اس کے دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف تھی۔ پیچھے سے اس کی کمر کے گرد دونوں ہاتھوں کو باندھتے اس کو اپنے سینے میں بھیجا تھا اس نے، اور وہ جو شرم سے دوہری ہو رہی تھی اس کی اس بے باک حرکت پر اس کے سینے سے لگی بے بسی کی انتہا پر پہنچتی رونے لگی تھی۔ اف ناٹ اگین غالیہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اس کا چہرہ انگلی سے اوپر اٹھاتے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا، اشل، اگر میں آپ کے لیے اہم نہیں ہوں، ایک بہت بیکار چیز ہوں جسے آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، تو پھر یہ سب کیوں؟ اس نے بڑے ضبط کے ساتھ خود میں اتنی ہمت لاتے کہا تھا، میرے خیال سے یہ فضول بحث ہے، ہمیں کافی پینی چاہیے، ٹھنڈی ہو رہی ہے، کہتے اس نے اس کی توڑی کے نیچے موجود گڑے پر لب رکھے تھے۔ غالیہ نے آنکھیں میچی تھی، اس کا لمس اس کی رگوں میں ہی نہیں اس کے روح میں بھی سرایت کرتا تھا۔ جو چیز، جو سوال اس کے لیے اتنا اہم تھا وہ اسے فضول بحث کہہ رہا تھا، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اس کے دل کو توڑنے کا۔ سپ لو، اس نے کپ اٹھا کر اس کے لبوں کے قریب لاتے کہا تھا۔ نہیں، غالیہ نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ کم آن سپ اٹ، ادروائز آئی، اس نے معنی خیزے سے کہتے جملہ ادھورا چھوڑا تھا اور اس کی شرٹ کی پچھلی سائڈ پر موجود زپ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی انگلی اور انگوٹھے میں موجود زپ کی گرفت محسوس کرتے اس نے آگے کا سوچتے بے بسی سے اشل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اشل نے بھویں اونچی کرتے پھر سے کپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں بھی تو فضول ہی ہوں، پھر اس فضول سی لڑکی کو تو کوئی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ غالیہ تو ہے ہی بے مول بیکار چیز۔ کرب سے کہتے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس گھونٹ کو نگلتی، اشل نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے کپ ٹیبل پر رکھتے اس کے چہرے کو اونچا کرتے اس کے لبوں پر لب رکھے تھے۔ غالیہ نے آنکھیں بند کی تھی، وہ بڑی شدت سے اس کی سانسوں کو، کڑوی گرم کافی کو اپنے حلق میں کھینچ رہا تھا، اپنی سانسوں کی ڈوری کو اس کی سانسوں کی ڈوری سے باندھ کر۔ رفتہ رفتہ بڑھتی اس کی شدتوں پر غالیہ نے گہرے سانس کھینچتے شروع کیے تھے، اس کی سانسوں میں اس کا اپنی کمر پر رینگتا ہاتھ اس کے اعصاب سلب کر رہا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر بڑھتی اس کی دانتوں کی شدتوں کو برداشت کرتے اس نے کمزور پڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے سارا کافی کا ذائقہ اور اس کی سانسوں کی خوشبو چراتے اس نے نرمی سے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ الگ کیے تھے۔
غالیہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان نہیں بچی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آر یو اوکے؟ اشل نے اس کی کمر سے لاتی تھی۔ وہ اس کی اتنی سی شدت سے ہی بے حال ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے ترس آتا تھا غالیہ پر، کتنا کچھ برداشت کر رہی تھی وہ بے قصور ہو کر بھی۔ کبھی کبھی خود پر بھی غصہ آتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کیوں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا غالیہ اشل سفیر، تم کوئی چیز نہیں بلکہ اشل سفیر لغاری کی بیوی ہو، اسی لیے خود کو فضول سمجھنا بند کرو۔ جو لوگ خود پر ترس نہیں کھاتے ان پر کوئی بھی ترس نہیں کھاتا۔ رہی بات تمہیں استعمال کرنے کی، تو کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ استعمال کرنا تو بہت بات کی چیز ہے۔ تیسری اور اہم بات، اس کو اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ استعمال کرنے کے سامان بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں، چند ٹکوں پر انمول انسان بک کر بے مول ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو تم میری عادت یا ضرورت نہ بن جاؤ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہیں تمہارا رہنے نہیں دے گی۔ اس نے اس کے کھارے پانی کو لبوں سے چومتے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ کبھی میری غربتوں کو اپنی ساری اداسیاں اور گلے شکوے سائڈ پر رکھ کر محسوس کرنا، پھر تمہیں جو محسوس ہوا وہ شاید تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا۔ بھاری گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے ایک شدت بھری گستاخی اس کی شہرک پر لب رکھتے کی تھی، پھر اس کے بے ترتیب حلیے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ الجھی بکھری تیز سانسیں لیتی، بھیگی آنکھوں سے اپنے ہوش ربا سراپے کے ساتھ اس کے جذبات بہکا رہی تھی۔ ابھی پتا ہے کیا دل کر رہا ہے؟ اس کے کان کے لوگوں ہونٹوں تلے دباتے وہ اس کے جان لیوا حسن میں بہکتے بولا تھا۔ جب ہی فون رنگ ہوا تھا اس نے بدمزہ ہوتے فون اٹھایا تھا۔ جی احسن بھائی، اس نے اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتے فون پر کہا تھا۔ واٹ؟ کیسے؟ وہ اسکول کے گیٹ تک آیا تو آگے کہاں گیا؟ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ احسن کی طرف سے ملنے والی خبر اس کی دنیا ہلا گئی تھی۔ کیا ہوا اشل؟ اشل نے جیسے ہی اسے خود سے الگ کرتے غصے سے ٹائی نکال کر پھینکی اور موبائل پر نمبر ملانے لگا، غالیہ نے ہمت کر کے پوچھا تھا۔ ہنی نہیں مل رہا، وہ اسکول سے غائب ہے۔ اس نے ماتھے کو مسلتے ڈر خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا تھا۔ یا اللہ خیر، اسکول سے کہاں جا سکتا ہے وہ؟ غالیہ نے دہلتے دل پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ غالیہ مجھے نہیں پتا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر اسے کچھ ہوا یا وہ نہ ملا تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گا۔ وہ فائلز کو ڈرار میں رکھتے، لاک لگاتے، گاڑی کی کیز اٹھاتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ غالیہ بھی اپنا الجھا بکھرا حلیہ درست کرتی، بال ڈھیلے سے جوڑے میں باندھتی، خود پر دوپٹہ لیتی، اس کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ آپ نے پرنسپل کے آفس پر پتہ کیا ہے؟ باہر کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ احسن کو اندر آتے دیکھ کر اشل اس تک پہنچا تھا اور پوچھا تھا۔ اسکول کے گیٹ کیپر کو کچھ بھی علم نہیں، وہ کہتا ہے کہ بچہ باہر کھڑا تھا اور پھر ایک دم غائب ہو گیا، اور پرنسپل کہتی ہے کہ بچے کی ذمہ داری اسکول کے اندر تک ہے، باہر تک نہیں۔ احسن نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ جب سے ڈرائیور نے اسے آ کر بتایا تھا کہ ہنی اسکول میں نہیں ہے، تب سے وہ بولایا پھر رہا تھا۔ ہنی کے بغیر زندگی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ بھائی، ہمارے والے گارڈ کہاں تھے جو ہنی کی حفاظت کے لیے اسکول کے باہر موجود ہوتے تھے؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ اشل، انہیں چھٹی سے گھنٹہ پہلے چند نقاب پوشوں نے کلوروفارم سنگھا دیا تھا، وہ اب تک بے ہوش ہیں۔ پلیز اشل، کچھ کرو، میں ہنی کو نہیں کھو سکتا، احسن نے عذاب شکن آواز میں کہا تھا۔ آپ فکر مت کریں احسن بھائی، انشاءاللہ ہنی مل جائے گا، پلیز اچھا سوچے۔ غالیہ نے اس کے پاس بیٹھتے اسے تسلی دی تھی۔ غالیہ، اگر انہوں نے ماما بابا اور ہانیہ کی طرح ہنی کو بھی مار نہیں، کہتے احسن نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ خود غالیہ کا دل بھی خوف زدہ ہوا تھا۔ احسن کی بات سن کر اس چھوٹے سے بچے سے کس کو عداوت ہو سکتی ہے؟ پلیز بھائی، کیوں آل فال کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہمارے ہنی کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز ہمت رکھیں، اشل نے تسلی دی تھی، جبکہ احسن کی بات سن کر اس کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ صداقت بھائی، اشل نے آواز دی تھی۔ جی اشل بابا، صداقت نے ہاتھ باندھتے مودب انداز میں کہا تھا۔ جائیں، جا کر ڈرائیور کو بلا کر لائیں، اس نے صداقت کو حکم دیا تھا۔ جی بہتر، صداقت کہتا باہر کی طرف چل دیا تھا۔
آپ اسکول کے گیٹ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ اشل نے ڈرائیور سے غصے میں پوچھا تھا۔ 2:10 پر، ڈرائیور اشل کے غصے سے لرزتے ہوئے بولا تھا۔ 10 منٹ لیٹ کیوں پہنچے آپ وہاں، جبکہ میں نے یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ آپ سے کہ آپ چھٹی سے 15 منٹ پہلے وہاں موجود ہوا کریں گے؟ وہ غصے سے غرایا تھا۔ ڈرائیور کا جواب سن کر بولے، جواب دیں۔ ڈرائیور کو غالیہ کی طرف دیکھ کر وہ دہاڑا تھا۔ خود غالیہ بھی خوف سے کانپنے لگی تھی۔ ڈرائیور کو اپنی طرف دیکھ کر وہ اشل، شٹ اپ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ 10 منٹ لیٹ کیوں ہوئے تم؟ اس سے پہلے کہ غالیہ اسے کچھ بتاتی، وہ اس کی بات کاٹ کر ڈرائیور تک پہنچا تھا اور اس کا گریبان پکڑا تھا۔ وہ سر، مجھے غالیہ بی بی نے بولا تھا کہ انہیں مفاتہ بی بی کے پاس چھوڑ آؤں، اروت بابا کے گھر۔ سر، میں نے منع بھی کیا تھا، بتایا بھی تھا کہ ہنی بابا کی چھٹی کا وقت ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ابھی بہت وقت ہے۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتائی تھی۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ایک ہو جائے، تم ہنی کے لیے لیٹ نہیں ہوگے؟ پھر ہنی کو لانا ضروری تھا کہ غالیہ کا مفاتہ سے ملنا۔ اس نے پنچ مارا تھا ڈرائیور کے منہ پر۔ سوری صاحب، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ڈرائیور دور جا کر گرا تھا اور ہاتھ جوڑے تھے، معافی مانگنے لگا تھا۔ آئندہ ایسا تب ہوگا جب تم یہاں رہو گے، آج اور ابھی نکلو یہاں سے، کہتے وہ غالیہ کی طرف مڑا تھا۔ سوری صاحب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ ڈرائیور نے التجا کی تھی۔ جو کڈنیپ ہوا ہے وہ بھی ہمارا چھوٹا سا بچہ تھا، ہم کہاں جائیں اسے ڈھونڈنے؟ اس نے دوبدو غصے سے جواب دیا تھا۔ اشل، بس کر دو، آپ جائیں باہر، آپ کہیں نہیں جا رہے، ایسن نے ڈرائیور سے کہا تھا اور ڈرائیور تقریباً بھاگتا ہوا باہر گیا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے نوکری سے نہیں نکالا جا رہا تھا۔ اس کو تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، تم ایک ہی بار بتا دو، کب اور کہاں میرے خاندان کے لیے نقصان کا باعث بنو گی تم؟ کیا تمہاری بہن بننے والی تھی جو تم نے ہنی کی جان کو خطرے میں جھونکا تھا؟ بتاؤ۔ وہ گڑے تیور لیے غالیہ کے سر پر پہنچا تھا اور اس کے بازوں کو دبوچ کر اس کے چہرے پر غرایا تھا۔ سوری اشل، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، غالیہ نے کانپتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری سوری کا میں کیا کروں؟ کیا حالات تمہارے سامنے نہیں تھے؟ یاد رکھنا غالیہ اشل سفیر، اگر ہنی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ تمہاری یہ غلطی معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس نے بازوں سے پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا تھا کہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال تھا، درد تھا، غصہ تھا۔ غالیہ نے آنسو بہاتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والا اشل لگ ہی نہیں رہا تھا، اس وقت وہ بس غصے میں پاگل جنونی شیر لگ رہا تھا جو کسی کو بھی جان سے مار دے گا۔ اشل، میری بات، چپ، ایک دم چپ، دعا کرو کہ ہنی بخیر و عافیت مل جائے۔ اگر اس کے ایک بال کو بھی کچھ ہوا نا غالیہ فضل، تو تمہاری ہڈیوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا، اس نے زہر میں لپیٹے لہجے میں کہا تھا۔ غالیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہچکیوں سے رونا شروع کیا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے اپنے بے مقصد فیصلوں کا نتیجہ، اس بے وقوف لڑکی کی حفاظت کرتے کرتے اپنے بیٹی کی جان کو مشکل میں ڈال دیا آپ نے۔ زندگی عذاب بنا دی ہے اس نے میری، کوئی خوشی رہنے ہی کب دی ہے ہمارے پاس اس نے احسن کی طرف دیکھتے کہا تھا اور پھر نفرت بھری نظر غالیہ پر ڈالتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ غالیہ کو اس کے لفظ کسی ناک کی طرح ڈسے تھے، کیسے پل بھر میں وہ اسے بے مول کر دیتا تھا، اسے احساس دلا دیتا تھا کہ وہ اس پر مسلط کی گئی ہے، اس کی تمام مشکلوں کی وجہ وہ ہے۔ غالیہ، تم پلیز پریشان مت ہو، پلیز دعا کرو اللہ سے وہ مل جائے، ورنہ میں بھی مر جاؤں گا، مجھے اس کے بغیر جینا نہیں آتا۔ غالیہ کے سر پر اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھا تھا، وہ بھی ایک بار پھر ہنی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ پیچھے غالیہ صوفے پر بیٹھتی سر گھٹنوں میں دیے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ میں ہی تو ہوں سب فساد کی جڑ، سب فساد کی وجہ میں ہوں، میری وجہ سے ہی تو سب تکلیفیں میں ہوتے ہیں، کیوں ہوں میں پھر ان سب کے درمیان؟ روتے روتے وہ خود سے ہی سوال کرنے لگی تھی۔ پورے ڈرائنگ روم میں اس کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں جانتا ہوں وانیا، تم گونگی نہیں ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس شخص کی
मंगेतर नहीं हो इस बात का। जिस दिन मुझे इल्म हुआ इस दिन से ही मैंने तुम्हें वहाँ से निकालने की ठान ली थी। तुम सिर्फ और सिर्फ इस शख्स का बदला हो, और कौन सा बदला हो ये मैं नहीं जानता। जिस दिन मुझे इल्म हुआ कि तुम्हें ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं कि तुम हमेशा तकलीफ़ में रहो, तुम्हारी बीमारी तुमसे कभी दूर ना जाए, इस दिन से मैंने अपने मकसद को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। अब देखना, सिर्फ चंद दिनों में तुम्हें मैं बेहतरी की तरफ लेकर आऊँगा और फिर मिलकर हिसाब लेंगे हम तुम्हारी पिछली अजियतों का। इसने दवाइयों के ज़ेरे असर सोई वानिया के हाथ को अपने हाथ में लेते अज़म से कहा था। वानिया इस वक्त वासिम के प्राइवेट क्लिनिक के कमरे में डिप्रेस में जकड़ी लेटी थी। दाएं और बाएं हाथों पर सुइयां लगी थी, जबकि रंगत पीली पड़ी थी। वासिम ने अपने सीनियर डॉक्टर के कैबिन में वानिया की पुरानी फाइल्स देखी थी। इसने बड़ी होशियारी से वो फाइल इस डॉक्टर से बचाकर चोरी की थी और फिर घर आकर इसका केस स्टडी किया था। और फिर इस रात इस पर जो राज फाश हुए थे, इन्होंने वासिम की दुनिया हिला डाली थी। पहले वो समझता था कि वो अपने मंगेतर की मोहब्बत है और इसे इसकी बीमारी ठीक होने के लिए बेहतर किया जा रहा है। इसने अपनी मोहब्बत भी अपने दिल में दफन की थी कि किसी की मंगेतर को वो कैसे अपना बनाने का सोच सकता है। ये तो ज़्यादती होगी इन दोनों के दरमियान रिश्ते की। मगर इस फाइल में लिखे लफ्ज़ पढ़कर वो कड़े ज़ब्त से गुजरा था कि इसे जानबूझकर ऐसी डोज दी जा रही थी कि इसका फालिज कभी ठीक ना हो। इसे इसकी बेहतरी के लिए नहीं बल्कि इसको बीमार करने के लिए दवाइयाँ दी जा रही थी, और ऐसा कोई मंगेतर नहीं कर सकता। और फिर वासिम ने वानिया के लिए और अपने लिए इस रात फैसला लिया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो ज़रूर वानिया को वहाँ से निकालेगा अपने लिए और इसकी ज़िंदगी के लिए। और फिर वो इसे अपने दोस्तों की मदद से निकालने में कामयाब हो ही गया था। मुफादा ने शदीद सर दर्द के बायस आंखें खोलते छत को देखा था। इसका सर दर्द से फट रहा था। पहले तो इसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जब हिस्सियात बेदार होने लगी तो इसने मुट्ठी में जकड़ी अरबत की शर्ट वाले हाथ को देखा था। अपनी गिरफ्त ढीली की थी इसने इसकी शर्ट पर। इसके सीने से सर हटाते थोड़ा ऊपर होते अरबत के चेहरे को देखा था। इसकी सभी पेशानी पर बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। इसका सर मुफादा के कंधे पर था। इसकी नाक मुफादा की गर्दन की सतह से मिस हो रही थी। कड़ी मगरूर नाक, गंदमी रंगत, वो बहुत खूबसूरत था, इतना कि हर हसीन खूबसूरत लड़की का ख्वाब हो सकता था। मगर वो मुफादा असगर का नसीब था जिससे मुफादा असगर को दिल लगी हो गई थी। मुफादा ने देखा था इसके चेहरे पर इज़्तिराब था। इसने कितनी देर इसके चेहरे के एक एक नक को असबर याद किया था। मेरे साथ बस अपनी गुर्बत के चंद लम्हात गुजार लो। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, तुम्हारी एडिक्शन है। इसके जहन में अरबत के कहे गए लफ्ज़ आए थे। वो पहलू बदलने लगी थी जब वो गहरा सांस लेता इसकी गर्दन में घुसा था। नींद में इसकी सांसों की जुआन में सिमटी थी वो रीढ़ की हड्डी को एक अनजाने एहसास ने छुआ था। इसके चेहरे का जो रास्ता लम्स इसे कभी किसी भट्टी की तरह महसूस हुआ था। जो मर्जी कर लो मुफादा अरबत सिकंदर, मगर मरते दम तक तुम अरबत सिकंदर की बीवी कहलाओगी। किसी और के लिए छोड़ने से बेहतर है मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। इसके लफ्ज़ फिर से जहन के पर्दों पर झिलमिलाए थे। काश आप ये कहते अरबत कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी शदीद मोहब्बत कि तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सोचते इसकी आंखों में से आंसू के ख़तरे निकले थे। आपका साथ, आपकी गुर्बत, ये नज़दीकियाँ मेरी जान पर बन आती हैं। इसके गाल पर हाथ रखते इसे पुरतपिश नज़रों से देखते कहा था इसने मध्यम आवाज़ में। फिर इसको धीरे से अलग करती इसके करीब से उठी थी। अरबत ने इसके दुपट्टे का कोना हाथ में पकड़ा था, नींद में जैसे वो इससे दूर जा रही हो। बच्चों के जैसी इसकी हरकत देखकर वो मुस्कुराई थी। फिर दुपट्टा गले से निकालते उठी थी। सर में उठती दर्द की टीसों को बर्दाश्त करते आहिस्ता से किचन में गई थी। वहाँ से बर्फ़ बाउल और मिनी टावल लिए वो कमरे में आई थी।
अरबत के पास बैठते इसने बाउल टेबल पर रखा था और फिर ठंडी पट्टियाँ पानी में भिगो भिगो कर इसके माथे पर रखने लगी थी। अरबत ने नींद में कसमसाते इसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ा था और वो अब एक हाथ से ही इसकी पट्टियाँ कर रही थी। काफ़ी देर पट्टियाँ करने के बाद जब इसने देखा कि अब इसका बुखार कुछ हद तक कम हुआ है तो इंटरकॉम उठाकर मुलाजिमा को चाय लाने का कहा था। अब वो अरबत को उठाकर कुछ खिलाने का और पेन किलर देने का इरादा रखती थी। कौन है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरे चाचू और बाबा के पास जाना है। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अकेले में डर लगता है। प्लीज़ लाइट्स ऑन कर दो। वो ऊंची ऊंची चिल्ला रहा था। इसके इर्द गिर्द खूब अंधेरा था। पेट पर हाथ रखे वो भूख से दोहरा हो रहा था। अंधेरे से खौफजदा होते वो हर किसी को पुकार रहा था, मगर वहाँ कोई होता तो इसकी बात सुनता। इसे शुरू से ही अंधेरे से डर लगता था। कभी वो अकेला अंधेरे में रहा ही नहीं और अब खौफ के मारे वो करीब अलमर्ग था। प्लीज़ मुझ पर तरस खाओ, प्लीज़ लाइट्स ऑन कर दो। बाबा, चाचू, मामा, गालिया, फाती, अरबत चाचू, आलम मामू, कोई तो बचाओ। आई एम स्केर्ड, प्लीज़ बाबा, आई नीड यू, आई एम हंग्री। रोते हुए वो दुहाई दे रहा था और रोते रोते आवाज़ देते खुश्क होते हलक के साथ जहनी तनाव का शिकार होते चकरा कर ज़मीन पर गिरा था और बेहोश हो गया था। वो गाड़ी में बैठकर मुसलसल अरबत का नंबर मिला रहा था, मगर वो बन जा रहा था। फिर इसने गुस्से से मोबाइल डैशबोर्ड पर पटका था। फिर मोबाइल उठाया था, नंबर मिलाया था आलम का। कहा हो आलम? इसने पूछा था। ऑफिस खैरियत? हरी आंखों ने शैतानी गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजाते कहा था। आलम, हनी का किडनैप हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ ढूंढूं इसे? प्लीज़, अगर इसके किसी दोस्त को जानते। व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? किसने किया मेरे भांजे को अगवा? मैं इसकी नस्लें तबाह कर दूंगा। कहाँ हो तुम? देख लिया एहसन भाई के फैसलों का नतीजा, ये सब इस गालिया की। शट अप आलम, वो मेरी बीवी है, इसके खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, अशल ने इसकी बात काटते धारते हुए कहा था। मगर अशल, अगर एहसन भाई इसकी हिफाजत ना करते तो आज हालात जो भी हों, अशल सफ़ीर इनसे लड़ना जानता है। हनी को तुम मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो पाताल में क्यों ना हो। तुम इसके मामू हो, तुम्हें बताना मुनासिब समझा मैंने, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि मुझे तुम्हारी कोई मदद चाहिए। गुस्से से कुराते इसने फ़ोन बंद किया था। खुद चाहे वो जो मर्ज़ी सलूक करे गालिया के साथ, मगर गालिया के ख़िलाफ़ वो किसी से कोई बात नहीं सुन सकता था। हा हा हा, पाताल, मैं भी देखता हूँ अशल सफ़ीर, तुम हनी की हवा तक भी कैसे पहुँचते हो। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, खुला चैलेंज है ये तुम्हारे लिए, आलम ने हरी आंखों को मटकाते कमीनगी से कहा था। सही तो कहते हैं अशल, इसमें कोई शक भी तो नहीं है, मेरी वजह से ही तो हुआ है सब कुछ। अगर मैं मुफादा की तरफ ना जाती तो ये सब कुछ ना होता, इसने आंसू बेदर्दी से रगड़ते कहा था। मैं यूं ही इस घर के लिए मनहूस इस दिन में यहाँ इसके घर में पहली बार आई तो हानिया भाभी मर गई और अब मेरी मनहूसियत इनके बच्चे को भी खाने लगी है। सही ही तो कह गए हैं अशल, मैं इनके लिए अजाब ही तो हूँ। फिर क्यों हूँ मैं यहाँ? मैं एक ऐसी बदनसीब लड़की हूँ जिसे अशल की गुर्बत मिल सकती है, मगर कभी मोहब्बत नहीं। मेरा वजूद, मेरा होना मेरी मोहब्बत को खा गया। वो सिसक रही थी खुद से बातें करते। मुझे इस घर से खुद को दूर करना होगा। इस दस्त से आगे भी कोई दस्ते गुमा है, लेकिन ये यकीन कौन दिलाएगा कहाँ है। ये रूह किसी और इलाके की मकी है, ये जिस्म किसी और जजीरे का मकां है। शायद फिर इस घर की खुशियाँ वापस आ जाए। मुझे हनी को ढूंढना होगा। हाँ, मैं ढूंढूंगी हनी को, इसे अशल के हवाले करके मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर। कहते वो पुख्ता इरादा करते अपनी गालों पर बहते आंसू साफ करते उठ खड़ी हुई थी। अपने गिर्द दुपट्टा ओढ़ते वो बड़ी खामोशी से बाहर गेट की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा खोलो, रोते हुए इसने गेट कीपर से कहा था। बीवी जी, इजाज़त नहीं है मुझे कि आपको अकेले बाहर जाने। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, ये अशल सफ़ीर की बीवी का हुक्म है, इसने डुबडुबाती नज़रों और कपकपाते लहजे पर काबू पाते कहा था।
गेट कीपर ने दरवाज़ा खोला था और वो शाम के साए गहरे होते बाहर की तरफ चल दी थी। सर्दियों की शामों में सुनसान सड़कों पर यहाँ वहाँ पागलों की तरह वो हनी को ढूंढने लगी थी। चल चल कर पाँव दुखने लगे थे। चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी जब इसको किसी ने अपनी गाड़ी से कड़े तेवरों के साथ देखा था। इसने कड़े तेवरों से इसे देखा था, फिर हैरान हुआ था और फिर कनपटी सहलाई थी। वो सड़क के बीचों बीच थके थके अंदाज में आंसू बहाती चल रही थी। बालों की लटें चेहरे पर बिखरी हुई थी। चेहरे पर मिटे मिटे गीले आंसुओं की छाप थी। क्या कर रही है ये यहाँ? कहीं अशल ने इसे भी हनी के अगवा का मुजरिम मानकर घर से तो नहीं निकाल दिया? इसने गाड़ी की स्पीड बहुत हल्की करते सोचा था, मगर एहसन भाई के होते हुए वो कैसे इसे घर से निकाल सकता है? नहीं, एहसन भाई इसे इसको घर से निकालने नहीं देंगे। इसने सर खुजाते सोचा था। क्या मैं इसे किडनैप कर लूँ? क्या मेरे पास ये अच्छा मौका नहीं है? इसने हरी आंखों को छोटा करते सोचा था। नहीं, अगर अशल को पता चल गया कि मैंने आलिया को किडनैप किया है तो वो मुझे जान से मार देगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि वो अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब देखो खुद की बीवी सड़कों की खाक छान रही है। कैसा थप्पड़ मार रही है इसके मुंह पर। अशल सफ़ीर लुगारे की बीवी सड़कों पर घूम रही है, इसकी इज्जत नशर कर रही है। हा हा हा, क्या ख्याल है आलम? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें अशल से बदला लेने का। आज तो पल खुद झोली में गिरा है, इनकार की गुंजाइश ही नहीं बनती। देखना कैसे भड़के मारता है अशल। मैं भी देखूंगा कि कैसे ढूंढेगा वो अपनी बीवी और भतीजे को। भतीजे के बाद बीवी भी अगवा। ये खबर तो धचका नहीं सदमा दे जाएगी सफ़ीर ख़ानदान को। वो कहका लगाते हंसा था। शैतानी चाल मुंटों में बनाता जहन के दरीचों ने। मगर हो सकता है ये मुझे ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया हो। मुझे मोहतात रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो मैं फंस भी सकता हूँ। इसने आगे पीछे देखते अपनी गाड़ी की डैशबोर्ड के नीचे से अपनी गन निकाल कर पैंट की फर्स्ट साइड पर उड़सी थी। फिर आगे पीछे देखते बड़े मोहतात अंदाज में कदम कदम चलता गालिया तक पहुंचा था। गालिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस हालत में? इसने गालिया के पीछे से निकलते इसके सामने आते कहा था। आलम को अपने सामने यूं अचानक देखकर वो डरी थी। इसकी हरी आंखों से हमेशा ही इसे खौफ आया था। वो शख्स इसे पहली मुलाकात से लेकर अब तक नहीं भाया था। मैं नहीं, क्या हनी का अगवा? आप प्लीज़ मुझे जेल ना भिजवाएगा। मैंने नहीं किया हनी का अगवा, आप प्लीज़ मुझे जेल ना भिजवाइएगा। इसको देखते इसे पहली मुलाकात याद आई थी जब इसने आने के कत्ल का सारा मुद्दा इस पर डाला था और फिर गाले को थप्पड़ भी मारा था। गाले ने वो सब कुछ याद करते अपने गाल पर हाथ रखते कहा था और लड़ते हुए 2 कदम पीछे हुई थी इससे। आलम ने बखूबी देखा था कि वो इससे खौफ महसूस कर रही है और इसका डर न खौफ खाना आलम के कदम को मज़ीद बढ़ा गया था। इसकी गर्दन तनफ़्फ़ुर से मज़ीद अकड़ गई थी। इसे हमेशा से ही ऐसे लोग बहुत पसंद थे जो इससे डर कर इससे दब कर रहते थे। क्या करूं मैं? ज़्यादा टाइम यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। इस लड़की को किसी भी सूरत मुझे यहाँ से लेकर जाना है। इसने गाले की कांपती हालत देखते सर खुजाते इधर उधर देखते कहा था। फिलहाल तो सड़क सुनसान थी, इक्का दुक्का पास से गाड़ी गुजर जाती थी, मगर गालिया के साथ मज़ीद खड़े रहना इसके लिए नुकसानदेह, क्योंकि ये वही सड़क थी जहाँ से अशल के घर का रास्ता कनेक्ट था। इसे मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करना था। हाँ, तुम हनी को वजह से परेशान हो, मगर हनी तो मुझे मिल गया है, वहाँ थोड़ी दूर पड़ा था। किसी ने इसके सर पर कुछ मारा है, इसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला था जब मैंने तुम्हें देखा तो गाड़ी रोकी। तुम आओ मेरे साथ, जल्दी करो, हमें इसे जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना है। आलम ने परेशानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते लहजे में कहा था कि खुद हनी की हालत का सुनकर गाले का दिल कांप उठा था। कहाँ है वो ठीक तो है, चले मेरे साथ, कुछ नहीं होगा हनी को। इसने आंसू साफ करते परेशानी से इसके साथ चलते कहा था। आलम आगे आगे तेज़ी से चल रहा था और गालिया पीछे पीछे पैसेंजर सीट पर फेंका था और बिजली की तेज़ी से इसने गालिया के कुछ समझ आते ही दूसरी साइड से होते ड्राइविंग सीट पर बैठते दरवाज़ा लॉक किया था।
एक सरप्राइज तुमने सुबह मुझे दिया था वासिफ, अब एक सरप्राइज मैं तुम्हें दूंगा, हा हा हा। वो खिलखिला कर हंसा था। कहाँ है नी? गालिया ने सर उठाते पिछली सीट पर देखा था और बेयकीनी से आलम को देखा था। तुम मुझे धोखे से यहाँ? इसने चिल्लाते हुए कहा था। धोखा, और वो भी तुम्हारे साथ? तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियों के साथ धोखे नहीं, हादसात होते हैं। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ? इसने गाड़ी स्टार्ट करते कहा था। तो तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। गाड़ी खोलो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मुझे बताओ हनी कहाँ है? वो इसका गिरेबान पकड़ते धाड़ी थी। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि आलम इसके साथ ये सब कर सकता था। बकवास बंद करो अपनी, खबरदार जो चिल्लाई मुझ पर। तुम जैसी लड़कियों को मिनटों में दुरुस्त करना जानता हूँ मैं। इसने अपने गिरेबान से इसके हाथ हटाते इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था खींचकर। बहुत हिसाब निकलते हैं मेरे अशल की तरफ। इनका कर्ज ऐसे ही तो अदा होगा। इसने एक हाथ से गाड़ी चिल्लाते दूसरे हाथ से इसके बाल गर्दन के पीछे से मुट्ठी में जकड़ते कहा था। अशल को पता चल गया वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं आलम। तुम जैसे जलील इंसान की खाल उतार कर वो चौराहे पर लटका देगा। पूरी हिम्मत से इसने इसके स्टीयरिंग पर धरे हाथ को हटाते गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, अपने खींचते बालों के दर्द को बर्दाश्त करते। खाल तो तुम्हारी और सफ़ीर ख़ानदान के हर इस शख्स की चौराहे पर लटकाऊंगा जिन्होंने मेरे पाप को तकलीफ़ पहुंचाई। छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। कहते इसने इसका सर डैशबोर्ड पर मारा था। इसके माथे से खून निकलने लगा था। इसका सर चकराने लगा था। दर्द को बर्दाश्त करते इसने आलम की तरफ देखा था। वो जो गाड़ी चला रहा था। पीछे से आती दूसरी लाइन में से अशल की गाड़ी देखकर इसने गालिया के मुंह पर हाथ रखते गालिया के सर को पूरी कुव्वत से नीचे झुकाते इसको इस हद तक मोड़ दिया था कि इसका सर इसके घुटनों में दब गया था। इसका सांस बंद हुआ था, मगर पास से गुजरती हुई गाड़ी की अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि आलम की गाड़ी में साथ वाली पैसेंजर सीट पर कोई बैठा है या नहीं। आलम ने देखा था अशल की गाड़ी इसके पास से जन करती गुजर गई थी। इसने गालिया का सर ऊपर को उठाया था जिसके चेहरे पर खून की लकीर जाती हुई गर्दन तक पहुंच रही थी। गालिया होश से बेगाना हो चुकी थी। इसने इसके बेहोश वजूद को सीट पर फेंका था और पूरी स्पीड से गाड़ी को भगाता अपने करीबी फार्म हाउस की तरफ बढ़ा था। आज मेरे दिल को वो सुकून मिला है जो शायद कभी नहीं मिला। अशल सफ़ी, तुम्हारी बीवी और भतीजा तुमसे इंशाल्लाह अब मुर्दा हालत में मिलेंगे। कहते इसने गाड़ी से उतरते गाले को बाहों में उठाया था और अंदर की तरफ बढ़ा था। मेरे इसके हाथ के ऊपर हाथ रखने पर तुमने मेरी सबके सामने इंसल्ट की थी अशल सफ़ीर। अब तुम देखो, तुम गैरत से डूब मरोगे। तुम्हारी बीवी मेरे बाजुओं में है, मगर मैं इसे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। अभी तुम्हारी कमर तोड़ूंगा। जब तक तुम इन दोनों के सुराग तक पहुंचोगे तब तक तुम अपने बिजनेस, घर, सब कुछ को गंवा दोगे। गाले के वजूद को बेदर्दी से बेड पर फेंकते वो बाहर निकला था कहते हुए। अब मुझे जल्द अज जल्द इसकी किडनैपिंग की खबर अशल तक पहुंचने से पहले वहां पहुंचना है। कहते वो दरवाज़ा लॉक करते मुलाजिम की तरफ बढ़ा था। मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलोगे। मुलाजिम को ताकीद करते वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था और फुल स्पीड में गाड़ी भगाता अशल के घर की तरफ रवाना हुआ था।